Engineer na abot na kay manatong trabaho. Ner, okay ra ner? Okay ra, okay ra. Tanaw na to sa taas, tapos sigaon. Sige ner, sige ner, sige ner. Ako ra isunod. Ako ra isunod mo ner. Yung mga tirada de, okay ba? Sige ner. Mo na si Engineer kuan. Engineer. Engineer Pakatok. Engineer Itoy. Okay. Ah, sus. Okay. Okay ner. Sino siya sit ni sa taas? Taas. Ari taas guys kay na ang engineer niya. Gasurbe sa muang trabaho. May nalamang unta ni makapasar. Ang engineer god. Ah, okay. Okay, okay. Riwi na to, palong ba? Trewe ner, trewe. Dos pikas ner, pikas. Bigas din eh. Oh. Okay ner. Nasa pailain ner. Ato, pananaw ni dire o okay ba na ilang tirada? Okay, atong i-turnover na atong project ner. Okay. Ito, over. Over niya, bili ba niya post project? Di ba niya over control? Iba ni kauban ni PPWH. Okay na, thank you. Good job. Good job. Good job.